2008 میں میرے قائد مولانا فضل الرحمان نے 10 رکنی وفد کے ساتھ چائنا کا دورہ کیا. قائد محترم نے 10 رکنی وفد کے ساتھ چائنا کو یہ پیشکش کی کہ آپ کی اور ہماری دوستی ہمالیہ سے اونچی، سمندر سے گہری، شہد سے میٹھی ہے. کیوں نہ ہم اپنی دوستی کو اقتصادی دوستی میں تبدیل کریں؟ کیوں نہ ہم امریکہ کے غلامی سے نکل کر اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے لیے تجارت کے نئے ذرائع پیش کریں؟ انہوں نے مولانا کو کہا کیا صورتحال ہوگی، کیا اس کا طریقہ کار ہوگا. آج تحدیث بن نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے سی پیک کا نقشہ بنانے والا، چائنا کو سی پیک کا راستہ دکھانے والا، ہیلی کاپٹر میں سوار ہو کر ایک ایک روٹ اور روڈ اور رستے کی نشاندہی کرنے والا تھا تو نہ نواز شریف تھا، نہ آصف علی زرداری تھا، نہ چیف آف آرمی اسٹاف تھا. وہ ملن تھا تو میرا اور آپ کا قائد مولانا فضل الرحمان تھا. اور پھر جب چائنا کو مولانا صاحب نے اس بات پر آمادہ کیا، زرداری کے دور میں معاہدات چلے، نواز شریف کے دور میں معاہدات چلے، اور جب وہ مولانا کی پیشکش عملی طور پر پوری ہوئی، چائنا کے صدر نے تاریخ رکھی، فلاں تاریخ کو پاکستان آ کر میں سی پیک کا معاہدہ دستخط کروں گا، تو میرے مرد مجاہد، مرد کلندر، میرے قائد نے جس شخص کے لیے پیشن گوئی کی تھی، یہ مسلمانوں کا نمائندہ نہیں، یہودیوں کا نمائندہ ہے، پاکستان کا نمائندہ نہیں، بیرونی ایجنڈے کا نمائندہ ہے. کیا آپ کو یاد ہوگا اس دن جب چائنا کے صدر نے کہا کہ فلاں تاریخ کو آ کر امریکہ کے غلامی سے نکل کر نئی دوستی معاشی بنائیں گے؟ کیا اس دن وہ بندہ کنٹینر لے کر ڈی چوک پر 400 دن کے لیے دھرنا دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ اور 25 جولائی 2018 کے انتخابات تک ہمارے چوکیدار، ہمارے نکے کے ابے، ہمارے ملک کے محافظ امریکہ اور چائنا کے ساتھ کھیل رہے تھے، کبھی اس کو آگے کبھی اس کو آگے. 25 جولائی 2018 کے انتخابات میں انہوں نے بجائے اس کے کہ ملک کو اور قوم کو غلامی سے نکالتے، معاشی ترقیوں پر لے جاتے، انہوں نے اس کٹ پتلی کے اقتدار حوالے کیا. ہمارے ووٹ سندھ میں ہمیں کٹروں سے دیے، ہمیں ووٹوں کے پرچیاں اسکول کے ڈیسکوں سے دیے، اور ہمارے چوکیداروں نے غلامی کو قبول کرتے ہوئے یہ ملک نااہل کے حوالے کیا. اور 2 سال میں پہلا دعویٰ کیا 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، 2 سال میں 25 لاکھ لوگ پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر سے بے روزگار ہوئے ہیں. دوسرا نعرہ دیا کہ میں 50 لاکھ گھر دوں گا. صرف آپ کے ضلع سکھر میں 80,000 گھر انکروچمنٹ کے نام پر منہدم کیے گئے ہیں. یہ صحافی کھڑے ہیں، پوچھ لیں ان سے. 80,000 گھر صرف ایک ضلع سکھر میں انکروچمنٹ پر گرائے گئے ہیں. 50 لاکھ گھر دینے تھے، 20 لاکھ گھر منہدم کیے. قرضہ نہیں لوں گا، پاکستان کے تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ لیا. کہا باہر کے لوگ کمانے کے لیے آئیں گے، کمانے کے لیے جو آئے سو آئے. ہمارے قوم کو کیا کہا؟ بات سنو، انڈے، کٹے، مرغیاں پال لو اور معیشت بہتر کرو. انڈے کٹوں مرغیوں سے کام نہ چلا، کہا لنگر خانے پہ آؤ، اپنے گھر کی معیشت کو بہتر کرو. لنگر خانہ نہیں چلا تو کہنے لگا کہ اب بھنگ پیو مست جیو. اور بھنگی کھڑے ہو گئے، بھائی ساری زندگی بھنگ پیے اور کتنا مست جیئیں گے. گھبرانا بالکل نہیں ہے، سکون صرف قبر میں ملے گا. تمہارا ایجنڈا یہ ہے، تم ملک توڑنا چاہتے ہو، ملک میں افراتفری پھیلانا چاہتے ہو. اور پھر دوسری بات کیا کی کہ میں ملک کو داخلہ اور خارجہ پالیسی پر مضبوط کروں گا. اس پر قائد محترم روشنی ڈالیں گے. مدینے کے ریاست کی بات کی، کرتارپورہ کا بارڈر قائدیانیوں کے لیے کھولا گیا. تھر میں 400 ایکڑ پر قائدیانیوں کا مرکز، کراچی میں قائدیانیوں کی مسجد، میرپور خاص، عمر کوٹ، تھر پار کر کے ساتھی بیٹھے ہیں، کھڑا کریں ان سے. نادرا کے لسٹوں میں قائدیانیوں کے خانے ختم کر دیے گئے ہیں. میرپور خاص، عمر کوٹ، تھر پار کر کے ساتھی کھڑے ہیں، کھڑا کریں ان سے. اسکول کے نصاب تعلیم میں معصوم بچوں کو غلام احمد قادیانی پڑھایا جا رہا ہے. نواب شاہ کے میرے ساتھی کھڑے بیٹھے ہیں، کھڑا کریں ان کو. پچھلے 3 مہینے میں ایک ضلع نواب شاہ میں 38 قائدیانیوں کے مبلغ رکھے گئے ہیں. 6 مرد ہیں،
32 खवातीन हैं जो घर घर जाकर मुसलमानों की माओं, बहनों और बेटियों को कैदी बना रहे हैं। आपने सवाल किया था आजादी मार्च कहां पहुंचा, आजादी मार्च से हम क्यों वापस आए? ये अकेले आपके कायद हैं जो पाकिस्तान की भी चौकीदारी कर रहे हैं, खत्म नबुव्वत की भी चौकीदारी कर रहे हैं, नामूसे सहाबा की भी चौकीदारी कर रहे हैं, दाढ़ी पगड़ी मस्जिद और मदरसे की भी चौकीदारी कर रहे हैं। वाज़े और बरमला कहा था कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान पर बुरा वक्त आया तो जमीयत के अबाबील अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े होकर मुल्क के इंच इंच की चौकीदारी करेंगे। हम मुल्क की भी जंग लड़ रहे हैं, दीन और इस्लाम की भी जंग लड़ रहे हैं, खत्म नबुव्वत, दाढ़ी और पगड़ी की भी जंग लड़ रहे हैं। जब हम मैदान में हुए 15 मिलियन मार्च किए, आजादी मार्च किया, दोबारा मैदान में निकले हैं, छान मारे हैं इन्होंने फाइलें, खाक चाट ली है असेंबली की, सेनेट की, मिनिस्ट्रियों की, कुछ नहीं मिल रहा कि एक ही मर्द है, एक ही मर्द है, न दब रहा है, न डट रहा है, न झुक रहा है, डट के खड़ा हुआ है, फजलुर रहमान है। तो अब एक मजमूम साजिश के तहत लिसानी बुनियादों पर, कौमी बुनियादों पर, मसलकी और मजहबी बुनियादों पर सिंध को लड़ाया जा रहा है। कराची के तकसीम की बात की, कराची की तरक्की की बात करें, हम आपके साथ, कराची की तामीर की बात करें, हम आपके साथ। कराची की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है, कराची की तामीर पाकिस्तान की तामीर है। लेकिन वो हकाइक मीडिया पर मैं नहीं लाया था, आपका डीजी रेंजर्स जनरल बिलाल लाया था। लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी एक दफ्तर के छापे के बाद, निकलने के बाद, कि ये जिनाहपुर के नक्शे हैं और ये पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। जमीयत उलमा का मौकफ है, सिंध की तकसीम पाकिस्तान की तकसीम है, हम न सिंध को तकसीम होने देंगे न पाकिस्तान को तकसीम होने देंगे। लेकिन समझें, आखिरी अल्फाज हैं, लिसानी बुनियादों पर आपको, सिंधी मुहाजिर को, पख्तून बलोच को आमने सामने किया जा रहा है, कबायली बुनियादों पर। क्या एक मर्तबा फिर सरदार एक दूसरे के आमने सामने नहीं है? बताओ, आपके यहां जिला सक्खर और घोटकी और शिकारपुर में सरदार एक दूसरे की पगड़ियां नहीं उछाल रहे? मुनज़्ज़म साजिश के तहत लिसानी लड़ाई, कबायली लड़ाई और मुनज़्ज़म साजिश के तहत मसलकी बुनियादों पर, मजहबी बुनियादों पर चंद टक्के के मलूनों को लाकर हजरत सहाबा इकराम के शान में गुस्ताखी करवाई जा रही है। मैं वाज़ेह कहता हूं कि पाकिस्तान के खिलाफ आप नारा सुनते हैं, तेजाब में झुसल कर लाशें भी बुरसा को नहीं देते। हाँ, हम पाकिस्तान के खिलाफ भी नारा बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी को पाकिस्तान मर्दाबाद का नारा लगाने की भी इजाजत नहीं देंगे, तो किसी को हजरत सहाबा इकराम के शान में गुस्ताखी की भी इजाजत नहीं देंगे। मैं आज वाज़ेह कहता हूं, जिन्होंने हरकत की है उनकी जबानें गुत्ती से खींच कर उनको इबरतनाक सजा दी जाए। लेकिन मेरे अराकीन मजलिस उमूमी, खुदा के लिए ये अपने वालिद की पगड़ी आपके पांव पर रखता हूं, मैं आपको इल्तिजा करता हूं, 100 साल की तारीख आपके सामने है। जमीयत उलमा का बुनियाद अदम तशद्दुद पे था, जमीयत उलमा का बुनियाद अदम फिरकेवारियत पे था। 100 साल से हमने अदम तशद्दुद, अदम फिरकेवारियत की सियासत की है। खुदा के लिए जज्बात में मत बहको। अकाबिर हमारे सर के ताज हैं, अकाबिर मेरे आंखों के नूर हैं, अकाबिर मेरे सर के ताज, मेरे आंखों के नूर, मेरे गले का हार हैं। इल्मी मैदान में अकाबिर आगे, जमीयत उलमा पीछे है। लेकिन बात अगर सियासत की है, सियासी मैदान की है, बात अगर एहतिजाज की है, मुजाहिरे की है, बात अगर रोड पे निकलने की है, इल्मी मैदान में आप फैसला करें, मैं अकाबिर के पीछे रहूंगा। सियासी मैदान में कल भी मेरा एक कायद था, आज भी मेरा एक कायद है, कल भी मेरा एक ही कायद रहेगा। रोड पर निकलूंगा, एहतिजाज करूंगा, तहरीक चलाऊंगा तो सिर्फ अकेले अपने कायद मौलाना फजलुर रहमान की पॉलिसी पर चलते हुए करूंगा, फिर माजरत के साथ कोई और मेरी क़यादत नहीं कर सकता। बात अगर खत्म नबुव्वत की चौकीदारी की है, खड़े हो जाएं, हमने कहां कमी की है, निशानदी करें, हजरत बैठे हैं। बात अगर नामों से सहाबा की है, बताएं हमने कहां चौकीदारी में कमी की है।
बाप पाकिस्तान की दाढ़ी पगड़ी मस्जिद मदरसे की है, बताएं हमने कहां कमी की है। हम आपके गुनहगार हैं। बात अगर क़यादत की है, बात अगर पीछे चलने की है, तो क़यादत मौलाना फजलुर रहमान का नाम है और इस क़यादत के पीछे चलेंगे। हम इधर उधर जज्बात में नहीं भटकेंगे। 26 साल पहले हजरत मौलाना अब्दुल करीम कुरैशी ने जो फैसला किया था, आज मैं चाहूंगा कि जनरल काउंसिल उस 26 साल पुराने फैसले की तायीद करते हुए एक मर्तबा फिर उसकी तौसीह करे। क्या आप हजरत बेरवी के 26 साल पुराने फैसले की तायीद करते हैं? इसी जमन में हमने 29 अक्टूबर 2020 अगले महीने की 29 तारीख, ये इस्लामी तारीख या 11 रबीउल अव्वल बनेगी या 12 रबीउल अव्वल बनेगी, जो भी बनती है, कराची शाहराए कायदीन पर मिलियन मार्च बयाद मुफक्किर इस्लाम कायद मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद नव्वर अल्लाहु मरकदहू खत्म नबुव्वत नामूस रिसालत सीरत कॉन्फ्रेंस व मदह सहाबा कॉन्फ्रेंस मिलियन मार्च के नाम पर रखी है। मैं आज जनरल काउंसिल के आप साथियों से कायद की मौजूदगी में यह सुनना चाहता हूं कि हम कराची के उस मिलियन मार्च को अपने पाकिस्तान के साबिक़ा मिलियन मार्चों के रिकॉर्ड तोड़ते हुए तारीखी मिलियन मार्च बनाएंगे। क्या आप हजरात सिंध के कोने कोने से 29 अक्टूबर की मिलियन मार्च को कामयाब बनाने के लिए आज से मेहनत करेंगे? जो करेंगे वो हाथ खड़ा करे, कायद देखें हाथ को। और दूसरी बात, 29 नवंबर को बयात शहीद इस्लाम लाड़काना में इंशाअल्लाह मिलियन मार्च होगा, वही खत्म नबुव्वत नामूस सहाबा के नाम से। क्या आप उसके लिए भी इंशाअल्लाह मेहनत करेंगे? और मैंने कल मीडिया के सामने कहा था, तुम्हारे नैब के नोटिस कोई हैसियत नहीं रखते। हम तुम्हारे आबाओ अजदाद के सामने न डरे थे, न दबे थे, न झुके थे। तुम किस खैर की मूली हो, तुम भी आजमा लो, हम भी आजमा लेंगे, लेकिन गलत जगह पर हाथ डाल रहे हो। हम में हाथ डालने से पहले अमेरिका से पूछ लो कतर में घुटने क्यों टेके थे। हम में हाथ डालने से पहले अमेरिका से पूछ लो इन दाढ़ी और पगड़ी वालों ने तुम्हारे साथ अफगानिस्तान में क्या किया था। सोच समझ कर हाथ डालना। और मैं कह चुका था, इरादा कर रहा हूं, अगर कायद नैब में पेश होते हैं, जमात फैसला करती है, कायद अकेले पेश नहीं होंगे। हम हलफ खाते हैं कि सिंध में कोई गैरतमंद कारकुन घर में नहीं होगा, लाखों कारकुनान कायद के साथ नैब में पेश होंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, जमीयत उलमा इस्लाम, लब्बैक लब्बैक। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। तशरीफ रखें।